जगन्नाथ समस्त को एस टू डी चैनल आउ थे स्वागत जने समस्त देखु ओडावासी को बड़ झटका लगिला। देखु ओडावासी को कौन झटका लगिला ओडिशा रे लागू हम पुणी वसुंधरा योजना। देखु वसुंधरा योजना कौन जे तादेह आम कौन लाभवान हो पारे। ओडिशा रे योजना उपर योजना कार्यकारी हो चली ओडिशा रे बढ़ुची समस्या गवर्नमेंट जमे उपरे लागिब स्टाम्प ए सबूर समाधान भिडियो रे आलोचना करी समस्ते जाई भिडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। ओडिशा रे एबे नुआ सरकार आसीचंती सेतिपई नुआ नुआ योजना लॉन्च होई चली समस्त को ठीक उत्तर देवी। समस्ते जदिका भिडियो रे नुआ थिबे ताले समस्ते जाई जे कि चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ताहले आपण मानकु सुंदर लागिबो जे कि समस्ते भलो भाबरे भिडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखिबे। देखंतु ओडिशा रे लागू हैला पुणी वसुंधरा योजना। वसुंधरा योजनार कार्यकलाप कौन तार कौन लोक माने बेनिफिट कौन पाई परिबे को लोक पाई परिबो वसुंधरा योजनार बेनिफिट देखिबा। एई भिडियो रे ओडिशा रे बढ़ुची समस्या जे कि बारंबार ओडिशा रे जो योजना पर योजना तैयार हो चली समस्या बढ़ुची जे कि बेकारी समस्या जे कि बेकारी समस्या बारंबार जे कि योजना पर योजना तैयार हो चली सेतिपई बेकारी समस्या बहुत बढ़ुची जे कि ओडिशा रे एबे नुआ सरकार आछंती मोहन सरकार समस्ते जे कि हाथ जोड़ी निवेदन करूचंती जे कि जो बेकारी माने ओडिशा रे बेकारी समस्या बहुत अच्छी जे कि सरकार को एति अनुरोध जे कि बेकारी समस्या कथा टिके बुझंतु तापरे योजना उपरे आखि पकंतु। ओडिशा रे देखंतु केते बेकारी समस्या बढ़िलेनी तापरे जाई योजना उपरे लक्ष्य करंतु जे कि आपण माने योजना को आगर लक्ष्य करूचंती जे कि आपण मानकर सीट टी ठीक रहिबो किंतु जदिका थरे आखि बेकारी मानकर थरे जदिका आखि खुलीगला ताले आपण माने फिर भी सही तल को खसी जिबे योजना पर योजना तैयारी करुथिबे नचत आउ किछि भी करि परिबेनी। सेतिपई सरकार को एतिकी निवेदन जे कि सरकार बेकारी समस्या आगर बुझंतु तापरे जे योजना कथा चिंता करिवे। योजना न देले केई भी मरि जिबेनी किंतु बेकारी समस्या थरे बढ़ीगला परे ताकू कंट्रोल करिबा बहुत कष्ट होई जिवो। सेतिपई मोहन सरकार जे कि गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर जे कि आनिचंती पुणी वसुंधरा योजना से वसुंधरा योजना विषय में आलोचना करिबा। डेरी करिबानी पुणी जिबा सेई भिडियो को चलन डेरी करिबानी भिडियो को आरंभ करिबा। देखंतु आजिका पेपर आपण माने देखि सारी थिबे। देखंतु भलो भाबरे देखंतु घर डिओ नथिबा लोकन को खोजिबे सरकार। एटा सुंदर कथा जे कि जार घर बाड़ी नाही जे कि रोइबा पई जागा भी नाही सेमानंकु सरकार तन तन करिकी खोजिबो। नुआ टीम गुटे तैयारी करिबो तैयारी करी स्टार्टिंग करिबो अगस्त 16 रु सेप्टेम्बर 15 भितरे तांकु सर्वे करी जणैबो जे कि केते जण अछंती जे कि तांकर निभूनिका जो भूमिहीन वाला केते जण ओडिशा रे अछंती। ए कामटा हमर आरंभ होइतिला केते ना 2018 मसिया रे स्टार्ट होइतिला जे कि तांकु चिन्हट करा जाइतिला केते ना देखंतु भलो भाबरे जो 18 मसिया रे जो स्टार्ट होइतिला सेमानकर चिन्हट होइतिला केते 58,810 जण चिन्हट होइतिले। आउ से 10 जण भितरु पाइथिले केते जण घर जे कि भूमि केते जण पाइथिले ना 55,128 लोक जे कि पाइथिले घर जो जमी पाइथिले जे कि घर बाड़ी जमी पाइथिले। तापरे पुणी 2024 रे जे कि सरकार चेंज हैला समस्त आखि को जे कि सरकार आखि को देखा है जे कि निर्भूमि मानंकु किछिटा साहाय्य करिबा दरकार। सेतिपई सरकार आगे आसिले पुणी से वसुंधरा योजना को स्टार्ट करिबा को पुणी वसुंधरा योजना आरंभ हो गला जे कि ओडिशा रे पुणी एक नुआ टीम गठन हबो। नुआ टीम गठन हैला परे गाँ गाँ रे बुली घर को घर बुली आरआई आउ एआरआई डिसेम्बर 31 सुधा तांकु चिन्हट करिवे कौ मानकर घर बाड़ी नाही कौ मानकर जमी नाही जे कि निर्भूमि
ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲା ପରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ନିର୍ଭୂମି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେ କି ଯୋଜନା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି କ'ଣ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା। ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଏଇମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ନିର୍ଭୂମି ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲାଭବାନ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେ କି ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ କି କେବେ ସରକାର ଟିମ୍ ପଠେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ କି ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 16 ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପାଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପାଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ, ଯେ କି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଅଫିସର ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିବ, ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଏଆର୍ଆଇ ଆସି ସର୍ଭେ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଜମି ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କି ୟାର ରିପୋର୍ଟ, ଯେ କି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେ କି କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଜମି ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସରକାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2018ରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଯେ କି 58,000 ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ 58,810 ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଚିହ୍ନଟ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁ ମିଳିଛି 55,128 ଜଣକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ମାଲକାନୀ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯେ କି ଏଇ 2024ରେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ କି କେଉଁ ଯୋଜନା ତାର କେଉଁ ଭଳି ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି କେଉଁମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହି ସର୍ଭେକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯେ କି ସର୍ଭେର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଆର୍ଆଇ ଆଉ ଆର୍ଆଇ ବୁଲି ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେ କି ରିପୋର୍ଟ କେତେ ଜଣଙ୍କର, ଯେ କି କେତେ ଘର ଅଛି, କେତେ ଘର ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ନିର୍ଭୂମି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।